Hello，欢迎来到这一次的 video。这个 video we just gonna have fun, play some volleyball at Sentosa Beach。去买一个便宜的一个 volleyball。Yes, yeah. Go play some relax time on Palawan Beach in Sentosa. Yeah. Can you feel it? Oh, bigger than the sky. Oh, can you hear it? Oh, see it in my eyes. I see oceans inside your eyes. I see oceans inside your eyes. I see oceans inside your eyes. I see oceans. I see oceans. We were the only ones. We were holding nothing back from the greatest nights we ever had. Sun lit up the boulevard, driving slow, racing in your car, singing along every night. Used to play that song 100 times. Made on fire, we were lighter than the summer breeze. Dancing the records in your bedroom like the 70s. Always on my mind, you ain't the music. What you doing? 我在山等你。为什么要山灯呢？因为我要拿回那个 fence in Thailand。我变白了，我要在变白了，看不出嘞。你看，这边有一个洞，来有这边有一个洞，这是上给我来边山灯，你看 so bright 哇！你没想到。在我们要在它下雨之前，我们的目的就是要把我埋起来 ，OK？ 我们已经有一个洞了 ，so we got a head start already。我们已经顺利的把我埋起来 before the rain come and I think it's pretty good。那我们两个在那边，我们两个变女孩子哦。哎呀！耶，都傻。换衣服了，不给买了。你看老虎 ，This is my spirited animal， 对不对 ？Guys， 对不对 ？This is my spirited tiger. This is my spirited tiger. Don't ignore me 呀！来，快点，现在要去哪里？去你家拿车，没有车 cannot survive。我们要坐飞机去 JQ。现在去哪里？啊，要去哪里？不懂哎。我们要去放那个后面那个傻逼先回家先，然后才去吃。去哪里吃？去九龙那边吃。When can you like that？ 可以一边 film 一边驾车。就是 film 驾车，我不可以把它顶巴士。哎呦，就拿着啊，你这样子你的谁不行 ？But guys， yeah, bad example， 不要去明明 ，OK， 可以啊。We'll pass the camera back to them already.
Where are you? 素雅靴的。我老师 What do you order? 我的 What do you order? 用豆腐，老虎。差点忘记叫什么。耶！你看我的食物来了。哎，你看我们只是叫来蹦几分钟而已，然后他就送到了。这样。好吃吗？好吃吗？用豆腐的意思要买 food. Is either green or red. I see your one also green or black. Green。哎，你要吃你的第一口。吃第一口。呀，吃你的最好的吃的第一口。喝汤先。你的 spectacle 都蒙掉了。好吃的东西就是这样的。Not bad, not bad. 哎 ，first bite. Give me your first bite. 哎。蒙掉了。Not bad，就是普通的豆腐咯。First bite, OK？ 是啊，你加点菜就。轻轻的。烧啊烧啊！什么口感？哇，下雨天吃这种热腾腾的这种汤，用豆腐、羊豆腐啊，哇，爽！绝配绝配。Very nice。我们下车来到渔翁这边的来了，如果不好吃就回来了。你今天有辣，好像这么长的辣椒，它不没有很辣，红椒，因为它 remove 那个 seed 了。应该你吃那个戏吗？你叫我吃这个东西，那你要辣死我是吧？不会啦 ，OK 的吧？那 OK。看它的海带，哇，应该拿多一点海带这样。没有拿到海带，我拿紫菜。有，你看。你刚才的海带也比较多，有海带鱼呢，应该放多一点海带。那我没弄。呀，所以改天之后来这边哦，你看到这种海带啊，你看这种变小的海带啊，这种就better。mistake，要切丝，懂吗？海带哪里有那种块块的，然后一块一块的，那种 nice。Yep, so this is it for today's video. 如果你们喜欢的话 ，yeah, you know what to do 啦。I lazy say the whole thing again. Okay, see you in the next one. Bye bye.